سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا که هستید، در آرامش باشید و در پذیرش. توی این ویدیو قراره کتاب عدو ادیتور ادامه بدیم. ممنون که ویدیوها رو آنلاین نگاه میکنید و توی این ویدیو قراره یونیت 11 رو شروع کنیم. بریم ببینیم که در مورد چی قرار صحبت کنیم. یونیت 11 on recrute. Le verbe recruter, ça veut dire quoi? Ça veut dire embaucher, یعنی استخدام کردن. D'accord? Ça veut dire décider que quelqu'un vient travailler dans un bureau, par exemple. On recrute. Vous voyez, c'est un bureau. Recrutement, c'est le nom. استخدامی, recrutement. Vous voyez, ce sont des CV, beaucoup de CV. Et si, l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Et si vous m'embauchez, je vous les dédicace. اگه منو استخدام کنید من اینا رو به شما تقدیم میکنم، به اسم شما میذارم. یعنی همچین چیزی. Je vous dédicace. Et la femme. Bon, alors j'ai décidé de changer de métier. توی این یونیته قراره راجع به فرماسیون، تحصیلاتمون صحبت کنیم. چجوری میتونیم راجع به تحصیلاتمون، کارمون، رزوممون و سیومون صحبت کنیم که خیلی حتما میدونم که براتون مفیده. خب j'ai décidé de changer de métier. تصمیم گرفتم که کارمو عوض کنم. خب document 1 در مورد سوونیرها میخوام صحبت کنیم. چجوری میتونیم یه خاطره ای رو بگیم که من این خاطره خوبو از این معلم یا اون معلم قبلم دارم. Quel souvenir? Ici, souvenir, c'est un nom masculin pluriel. Quel souvenir gardez-vous de vos professeurs? چه خاطراتی نگه داشتی شما از استادها؟ De vos professeurs. Bon, c'est un E-carte, vous voyez. Qui a écrit cette E-carte? Maximilien. Maximilien a écrit cette E-carte. Bon. پس در مورد چی نوشته؟ Les souvenirs qu'elle a gardés de ses professeurs. Bon, de quel type de document s'agit-il? De observer le timbre. timbre شدیدین؟ À quel événement est-il associé? À quel événement est-il associé? به چه اتفاقی، به چه حادثه‌ای مربوط میشه؟ est-il associé? Lecture. بریم برای درک من. Lecture اسم فعل لیر هست دیگه، یعنی خوانش. Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse. جواب بدین. بلا بلا. اوکی. A, B, C, D, E. Maximilien écrit une carte de remerciement. B. Son enseignante de CP lui a donné envie de lire. Lui a donné envie de lire. بهش این حس به این علاقه خوندن reading رو داد، یعنی مطالعه کردن رو داد. Elle avait beaucoup d'expérience. D. Son professeur s'appelait Victor Hugo. E. Maximilien a eu une mauvaise note au bac de français. Maximilien a eu une mauvaise note au bac de français. Maximilien یه نمره بد داشته توی بکش، توی دیپلمش، توی زبان فرانسه، یعنی توی درس فرانسه منظورش. خب حالا بریم به اینا جواب بدیم. C'est le timbre. Faites des profs. Faites des profs. J'aimerais les professeurs qui apportaient quelque chose de plus que l'école. Quelque chose de vivant. J'ai un bon souvenir de Madame Callot en classe de CP1 à l'école primaire. Elle m'a donné confiance et surtout, c'est elle qui m'a donné le goût de la lecture. Grâce à elle,
J'ai toujours été un élève curieux d'apprendre de nouvelles choses. J'ai su des années plus tard que c'était sa première année d'enseignement. Et je n'oublierai jamais mon année de première au lycée Ray. J'adorais les cours de mon prof de français. C'était le prof que je préférais. Debout, au milieu de la classe, il nous lisait avec passion des pages de Victor Hugo. J'étais impressionnée du début à la fin. Résultat, j'ai eu 17 sur 20 au bac. Je dis merci à ces deux enseignants pour ce qu'ils ont fait. خب j'aimais un parfast les professeurs qui apportaient quelque chose de plus que l'école quelque chose de vivant من همیشه دوست داشتم اون موقع استادایی که یک چیز یه چیزی بیشتر از مدرسه درس‌های مدرسه بیارن و به ما ارائه بدن اپورته کنن یه چیز زنده quelque chose de vivant j'ai un bon souvenir خاطره خوبی دارم از مدام کلو توی سطح کلاس CP1 که کلاسای پرپاراتوار مقدماتیه à l'école primaire توی دبستان elle m'a donné confiance اعتماد به نفس داد elle m'a donné confiance et surtout و همچنین مخصوصا c'est elle qui m'a donné le goût de la lecture اون به من ذوق خوندن رو داد یعنی کتاب خوندن به لطف ایشون j'ai toujours été به لطف این من همیشه بودم یک دانش آموز یک élève یک دانش آموز کنجکاو که میخواست apprendre کنه چیزای جدید j'ai su des années plus tard que c'était sa première année d'enseignement بعد متوجه شدم پس کمپوزه که اولین سال تدریسش بود je n'oublierai jamais هرگز فراموش نخواهم کرد futur simple mon année de première au lycée Ray سال اول در lycée Rayo j'adorais les cours de mon professeur de français عاشق کلاس های استاد فرانسه بودم c'était le prof que je préférais استادی بود که مورد علاقه من ترجیحش میدادم un parfast debout au milieu de la classe وسط کلاس ایستاده بود و ایستاد و برامون چی میخوند un parfast داره سوونی رو تعریف میکنه وقتی میخوای خاطره تعریف کنی باید un parfait بگی چون این چیزی هستش که نه یه بار اتفاق افتاده 2 بار 3 بار il nous lisait avec passion با عشق صفحات ویکتور هوگو رو میخوند منم تحت تاثیر قرار میگرفتم j'étais impressionné از اول تا آخر du début à la fin résultat نتیجهش چی بود 17 از 20 گرفتم j'ai eu پس کمپوزه 17 sur 20 au bac یعنی وقتی میخواستم دیپلم لیست دبیرستان تمام کنم و ممنون میگم je dis merci تشکر میکنم از ces deux enseignants از این دو معلم برای آنچه که انجام دادند pour ce qu'ils ont fait آنچه ce que pour ce qu'ils ont fait il به کی برمیگرده enseignant pour ce qu'ils ont fait میگه که یه چیز ویوان بیارن یعنی انرژیک شاد بیارن کوریا بودم همیشه یه دانش آموز کوریا بودم curieux ça veut dire qui est toujours désireux de connaître ce qui ne le regarde pas کسی که حالا میتونه که curieux باشه désireux باشه علاقه‌مند مشتاق باشه به دانستن اون چیزی که بهش ربطی نداره بهش نگاه نمی‌کنه بهش ربطی نداره یا اصلا بهش ربط داره کلا désireux de connaître هست impressionné بودم یعنی frappé بودم توشه بودم اینجا میگفت j'étais impressionné میتونست بگه j'étais frappé j'étais touché یعنی متأثر بودم حال میکردم j'étais impressionné j'étais frappé bon بریم برای خب میگه این چیه این چی بود دکومان میگه il s'agit d'une carte cette carte est associée به چی مربوطه به fête professeur به جشن روز معلم ها je dis merci à ces deux enseignants درست بود
C'est elle qui m'a donné le goût de la lecture. درسته. Faux. C'était sa première année d'enseignement. C'était sa première année d'enseignement. اولین سال تدریسش بوده. Oui, je crois que c'est juste. C'était sa première année d'enseignement. Plus tard que c'était sa première année d'enseignement. دیدید بچه‌ها؟ میگه اولین سال تدریسش بود. پس این juste هست. vrai هست. Sa première année d'enseignement. آره. Il nous lisait des pages de Victor Hugo. Oui. خودش که ویکتور هوگو هم صفحای ویکتور هوگو رو میخوند. چند گرفته بود؟ نه که 11. چند گرفته بود خودش؟ J'ai eu 17 sur 20 au bac. کلمه‌ای که مربوط به اکول میشه پروفسور، اکول پریمر یعنی دبستان، apprendre، enseignement تدریس، première lycée، cours، classe، bac et enseignant féminin enseignante. حالا توی این قسمت پرودکسیون بچه‌ها توی قسمت پرودکسیون اکریت گفته که به مناسبت الوکازیون خب اینم کجا بود؟ ایناش الوکازیون de la fête des profs به مناسبت جشن استادی معلمان اکریبه leur برای اونها چیه نیست؟ یک تخت رمرسیمون. مدلش اینجاست. سلام استادان عزیزم. Cher professeur avec S, cher avec S, professeur avec S. Je voudrais profiter de la fête des profs pour vous remercier de m'avoir permis که بهم اجازه دادید de passer une scolarité heureuse تا یک سالهای تحصیلی خوشحال و شاد و خوشنودی رو بگذرونم. Je voudrais profiter de la fête des profs pour vous remercier de m'avoir permis de passer une scolarité heureuse. Avec vous, j'ai appris des choses, des mots, mais j'ai surtout appris à prendre du plaisir که لذت بگیرم، یعنی لذت رو جمع کنم، بهره‌مند بشم en apprenant در حالی که دارم یاد میگیرم. J'ai toujours été une élève timide. همیشه یک دانش آموز خجالتی بودم. Et mes profs m'ont aidé à m'affirmer. استادان بهم کمک میکردن که خودم رو ابراز کنم، افیرمه کنم. Je n'oublierai jamais ma dernière année au lycée. J'avais beaucoup de très bons profs. خیلی استاد خوب داشتم. Surtout en maths. Madame Janouel nous a fait travailler très dur. مجبور میکرد که سخت کار کنیم. faire travailler. خودش travailler نمیکرد. ما رو مجبور میکرد. پس میشد faire travailler très dur به سختی. Mais avec elle, on riait beaucoup. باش خیلی میخندیدیم. Parfait. Au bac, nous avons tous eu des notes excellentes. همگی tous هممون. Nous avons eu passé composé است. نمره‌های عالی داشتیم به لطف elle, grâce à elle. Je regrette mes années d'école, de collège, de lycée. من افسوس میخورم. Je regrette mes années d'école, mes années de lycée et mes années de lycée et collège. ملیکا. این یه نمونه بود. یه نمونه درست. حالا با الهام از این میتونید خودتون یک پرودکسیون اکریت بنویسید. پرودکسیون اکریت ها الکی روش رد نشینا. نگین خب حالا بزنید بگذره. پرودکسیون اکریت همیشه یه چیزی که تو همه بچه‌ها که نباید بگم تو اکثر بچه‌ها میلنگه. بنابراین جدیش بگیر که یه دفعه برات خیلی جدی میشه و مثلا اگه بخواد تحصیل کنی یا بخوای سوه بنویسی، برات بخوای زندگی کنی، مهاجرت کنی، لازمه سوه بنویسی، لازمه یه فرموله رو پر کنی، لازمه بیای رزومه بنویسی. بنابراین خیلی مهمه. خب دوکومان ب les études de Mélie، تحصیلات ملی خانم. Que voyez-vous sur la photo? Oui, il y a un salon, une classe, beaucoup d'étudiants et ils écoutent le professeur. Première écoute. Quel est le parcours de Mélie? مسیر و parcours ملی چیه؟ Complète. اینطوری. Parcours de Mélie. Bac scientifique.
دیپلمش علوم تجربی سیانتیفیک. لیسانس دو چی داره؟ پرومییر انه از سیانس پو لیل. سال اولش رو توی این دانشگاه. انه دو سزیور والونتر شیلی. انه دو سزیور یعنی اون انه‌ای که نمیره دانشگاه مرخصی میگیره. actuellement étudiante en الان actuellement دانش آموز تو چه رشته‌ای؟ en bon et j'avais besoin de faire une pause. پس به سزیور به این انه دو سزیور اشاره میکنه. سالی که مرخصی گرفته نرفته. j'ai besoin de faire une pause. نیاز دارم یه پاز بکنم، یه پاز. توی اکادمیک به faire une pause میخوای یه سال مرخصی بگیری میگی je voudrais avoir une année de césure. Une année de césure. Une année de césure. Une année de césure. N'est-ce pas? À quel moment a-t-elle fait son année de césure? À quel moment? توی چه لحظه؟ چه موقع؟ Pourquoi Mélie a décidé de faire une pause dans ses études? Pourquoi Mélie a décidé de faire une pause dans ses études? بریم. Première écoute. Jusqu'à professionnel. C'est parti. En attendant, vous pouvez jeter un coup d'œil encore sur les questions. C'est parti, on y va. Unité 11. On recrute. Page 154, document B. Les études de Mélie. Bonjour Mélie. Merci d'accepter de témoigner pour le journal des anciens élèves du collège Paul Valéry. C'est un plaisir pour moi. Alors, qu'est-ce que tu es devenue? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Après mon bac S, j'ai fait une licence d'économie, puis je me suis inscrite à Sciences Po Lille pour intégrer un master 1 dans le domaine de l'humanitaire. Mais avant de commencer mon master 2, j'ai fait une année de césure. Pourquoi est-ce que tu as fait une année de césure? J'avais besoin de faire une pause dans mes études et je voulais découvrir le milieu professionnel. Peux-tu me raconter? Professionnel. Bon, quel est le parcours d'Émilie complété? Bac sciences, licence de chi? Première année. Ok. Licence d'économie, master 1, ارشد سال اولش master 1 à Sciences Po Lille, Chili, actuellement étudiant, الان étudiant چی بود؟ Actuellement étudiant en master 2, سال دوم لیستا en master 2, master 1, master 2, master 1, master 2. Bon, elle a fait une année de césure, oui, elle a fait son année de césure qui entre son année de master 1 et son année de master 2. Elle a fait son année de césure entre son année de master 1 et son année de master 2. چرا décide کرد که pause کنه؟ Elle a décidé de faire une pause dans ses études car elle en avait besoin. Elle en avait besoin. Et elle voulait découvrir le monde professionnel. نیاز داشت. آن به چی برمیگرده؟ به اون پوز. Elle en avait besoin et elle voulait, میخواست imparfait, elle voulait découvrir le monde professionnel. Elle voulait, imparfait, découvrir, کشف کنه le monde professionnel. Ok. برگردیم به Pourquoi Mélie a décidé? Ok. Deuxième écoute. Qu'a fait Mélie pendant cette période? Qu'a fait Mélie pendant cette période? Pourquoi était-ce une expérience enrichissante? Pourquoi était-ce une expérience enrichissante? Pourquoi c'était une expérience enrichissante? چرا یک تجربه غنی و فول و پر بوده؟ Enrichissant, masculin. Enrichissante, féminin, avec eux. Que fait-elle en ce moment? Que fait-elle چیکار میکرد en ce moment؟ موقع اکسپریانسش. بریم برای بقیه écoute. C'est ce que tu as fait pendant ces quelques mois.
J'hésitais entre la solidarité internationale et le marketing. Et c'est finalement la solidarité internationale que j'ai choisie. Alors j'ai décidé de partir 9 mois au Chili dans une organisation humanitaire pour faire du volontariat. Est-ce que tu as l'impression que cela t'a apporté quelque chose? Oui, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens formidables. J'ai pu découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, et j'ai pu voyager dans plusieurs pays d'Amérique latine pendant cette période. Je me sentais libre, je faisais ce qui me plaisait. Et surtout, cela m'a permis de devenir bilingue. À mon retour à l'école, j'ai senti que mon expérience était valorisée. Et actuellement, je continue à travailler comme bénévole dans un magasin de commerce équitable en préparant mon Master 2. Cette année de césure a été vraiment bénéfique. Merci pour ton témoignage, Mélie. Et bonne continuation dans tes études. Qu'a fait Mélie pendant cette période? Pourquoi c'était une expérience enrichissante? Et que fait-elle en ce moment؟ قبل اینکه نگاه کنیم میتونی جواب رو حتما پاس بزن، جواب رو بگو. و دوباره الان پاس میزنی و جواب رو گوش میدی و کاریژه میکنی خودتون. Elle est partie 9 mois au Chili dans une organisation humanitaire pour faire du volontariat. برای اینکه بره کارهای volontariat و داوطلبانه انجام بده. C'était une expérience enrichissante pour elle car elle a pu voyager en Amérique latine. Elle a rencontré des gens formidables. Elle a découvert, کشف کرد, un nouveau pays et une nouvelle culture. Elle se sentait libre. احساس آزادی و freedom میکرد. Elle se sentait libre. Elle se sentait imparfait. Et elle est devenue bilingue. Elle est devenue passé composé. یه بار بیلنگ شد دیگه بیلنگ شدن که خاطره نیست که. Elle est devenue bilingue. Elle est devenue avec eux. دو زبانه شد. Elle travaille comme bénévole dans un magasin de commerce équitable en préparant son master 2. کار میکنه پس. Elle travaille comme bénévole. بازم داوطلبانه. Dans un magasin de commerce équitable en préparant son master 2. در حالی که آماده میکنه درس میخونه مستر 2 شو. J'ai préparé mon bac au lycée Mako. این چی آجا؟ این قسمت پرودکسیونه. میگه حالا خودت یه چیزی مثلا پخگوه خودتو بگو. حالا من یه نمونه مثال میزنم بعد مال خودتون رو بگیم. این چیزایی که لازم داریم برای اینکه از فرماسیون ها و تحصیلات و دوره هاتون فرماسیون هاتون صحبت کن ایناست. هر جا لازم بود بچه ها پوز بزنید. J'ai passé mon bac. یعنی بک همو لیسانس خودمون، لیسانس توی ایران بعد دبیرستان. J'ai passé mon bac. یعنی بک همو گرفتم. J'ai fait une licence d'économie. Faire une licence. لیسانس اقتصاد گرفتم. Je me suis inscrite اگر من باشه à Sciences Po Lille. Je me suis inscrite à l'université Tabriz. Je me suis inscrite à l'université علوم تحقیقات. inscrite با او برای من. J'ai intégré un master 1. یعنی اومدم تو مستر 1. یعنی خودم قرار دادم تو مستر 1. شروع کردم مستر 1. J'ai intégré un master 1. J'ai fait une année de césure. J'ai obtenu mon diplôme. دیپلمم چه سالی گرفتی؟ لیسانس تو، دیپلم تو، مستر تو. دیپلم کلمه ژنراله، یعنی مدرکمو گرفتم. J'ai obtenu mon diplôme. مدرکمو هر چی میخواد باشه. En 2015. حالا یه نمونه برای اینکه پخگوغ بدونید غیر از الان دو نمونه، یکی درس بود یکی این که من دارم بهتون میگم. J'ai préparé mon bac au lycée Marco de la Rose à Rome. گفتیم بک یعنی همون پایان دبیرستان. J'ai passé mon bac en 1995 et j'ai fait une année de césure car je voulais voyager. imparfait رو ببینید. Et je ne savais pas exactement quoi étudier. نمیدونستم دقیقاً چی بخونم. بازم imparfait. J'ai traversé l'Inde. از l'Inde گفتم. Inde
از گذشتن از اند یک اکسیون پونکتواله، یک اکسیونه که یه بار اتفاق میفته. امپرفه نمیتونی به کار ببری. J'ai traversé l'Inde et j'ai travaillé comme bénévole به عنوان داوطلب pour une association humanitaire. Association humanitaire. Association humanitaire. Association humanitaire. Cette expérience m'a vraiment donné envie de devenir médecin. میخوام بگی این تجربه در من این احساس رو کرد که این کارو بکنم. Cette expérience m'a vraiment donné envie de چی؟ Cette expérience m'a vraiment donné envie de devenir médecin. Quand je suis rentrée à Rome, وقتی برگشتم به روم یعنی زادگاهم، après mon année de césure, je me suis inscrite en fac de médecine. توی دانشکده مدیسین ثبت نام کردم. J'ai obtenu mon diplôme de docteur en 2000. این میگه دیپلم دکتری ما گرفتم. Mon diplôme de docteur یعنی فارغ التحصیل دکترا شدم. دکتری پزشکی. En 2000. Maintenant, je suis chef de clinique et je suis passionnée par mon métier. Je suis passionnée par mon métier. Je suis passionnée par mon métier. عاشق کارم. ببین گفته اینجا j'ai obtenu mon diplôme de یه چیزی. Je suis chef. Je suis passionnée par mon métier. خیلی بچه ها این کتاب فوق‌العاده است. عجله نکنید تو تموم کردنش. سعی کنید اگه کلاس میرید صحبت بکنید. سعی کنید که حتی اگه فکر میکنید که ممکنه تت کنید باز هم داوطلب بشید، باز هم بخواید صحبت کنید، چون که فقط اینطوریه که راه میافتیم، فقط اینطوریه که از این نیو میرسیم به نیوی بعد، از این پله میرسیم به پله بعد. پس بنابراین این اصلا نترسید و این جرأت رو به خودتون بدین که ولش کن، یک چیزی میشه، یه چیزی میگم، یه ایده‌ای دارم، اونجا جمع و جوش میکنم و معلم شما راهنمایی میکنه. خب Bonjour Mélie, اینم ترانسکریپشنه. میگه merci d'accepter de témoigner pour le journal des anciens élèves de collège Paul Valéry. C'est un plaisir pour moi. Alors, qu'est-ce que tu es devenu? چی شدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه خبری شده؟ چطور شده؟ Qu'est-ce que tu as fait comme étude؟ به عنوان étude چی کار کردی؟ تحصیلات. Alors, mon bac S, j'ai fait une licence d'économie, puis je me suis inscrite à Sciences Po Lille pour intégrer برای اینکه شروع کنم مستر انو dans le domaine de l'humanitaire. توی حوزه dans le domaine de l'humanitaire. Mais avant de commencer mon master 2, j'ai fait une année de césure. Pourquoi est-ce que tu as fait une année de césure? J'avais besoin de faire une pause dans mes études. Je voulais découvrir le milieu professionnel. Le milieu professionnel. Le milieu professionnel. Peux-tu me raconter ce que tu as fait pendant ces quelques mois? J'hésite entre la solidarité internationale et le marketing et c'est finalement la solidarité internationale que j'ai choisi. Alors, j'ai décidé de partir 9 mois au Chili dans une organisation humanitaire pour faire du volontariat. Faire du volontariat. Est-ce que tu as l'impression que cela t'a apporté quelque chose? احساس میکنید. Tu as l'impression que فکر میکنید. Tu penses que tu as l'impression que tu penses que tu as l'impression que vous avez l'impression que tu as l'impression que cela t'a apporté برای شما یه چیز جدید، یه چیزی دیگه به ارمغان آوردن این سال مرخصیتون. Oui, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens formidables, j'ai pu découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et j'ai pu voyager dans plusieurs pays d'Amérique latine pendant cette période. Je me sentais libre. Imparfait. Je faisais ce qui me plaisait. Je faisais ce qui me plaisait. هر کاری که اصطلاحاً میگیم دلم میخواست، عشقم میکشید، باش حال میکردم انجام میدادم. Je faisais ce qui me plaisait avec Haïti. Surtout, cela m'a permis de devenir bilingue. Cela m'a permis
de devenir bilingue. À mon retour à l'école, موقع برگشتم به اکول مدرسه منظور دانشگاه است، j'ai senti que mon expérience était valorisée. être valorisé ارزشمند شده. être valorisé. Et actuellement, و در حال maintenant, actuellement, je continue à travailler comme bénévole dans un magasin de commerce équitable en préparant mon master 2. Gérondif. در حالی که دارم مستر دوم میگذرونم و آماده میکنم. Cette année de séjour a été vraiment bénéfique, utile, bénéfique. Passé composé. Cette année de séjour a été vraiment bénéfique. Merci pour ton témoignage, Mélie. Et bonne continuation dans tes études. Bénéfique یعنی چی؟ میگه خیلی بنفیک بود، یعنی avantageux بود، bon بود، productif بود. valoriser، valorisant یعنی چیزی که augmenter میکنه، valeur یه چیز رو، augmenter la valeur reconnue de quelque chose ou quelqu'un. volontariat activité faire du volontariat یعنی gratuit یعنی رایگان. année de séjour pendant laquelle un étudiant suspend ses études. یک دانش آموز suspend میکنه، معلق میکنه تحصیلاتشو. intégrer faire entrer dans un ensemble. وارد شدن. وقتی میگیم j'ai intégré master 2 یعنی من وارد شروع کردم مستر 2 رو. témoigner confirmer la vérité, la valeur de quelque chose. témoigner. ممنون که اومدید. اینجا گفته merci de votre témoignage. یعنی مرسی اومدین چیزایی که ما میخواستیم به بچه ها نشون بدیم و هدف ما از این برنامه و این انترویو و این مصاحبه هست شما اومدین اون سه گذاشتیم. مرسی مثل اون چیزی که تجربه کردیم ما گفتید témoignage. merci de votre témoignage. میل. خب خدا رو شکر این 11 ماهی ویدیو شروع کردیم. امیدوارم که عقب نباشید. باز هم ازتون میخوام ویدیو رو آنلاین نگاه کنید و اگه پیشنهاد ویدیویی خاصی داشتید حتما میتونید تو کامنت ها برای من بنویسید و هر جا هستید خوب خوش سلامت باشید و به امید روزهایی که قشنگن و روزهای قشنگتری که میان و شب و روزتون خوش.